Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Samtang sa labing ng tudling sa atong balitang nasyonal, isang at si kanhi Senador Antonio Sani Trillanes IV og ang civil society group nga The Silent Majority og mga reklamo nga plunder og graft batok kang Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman atong Miyerkules, Enero 21. Ang reklamo naglangkob sa gingong plunder og malversation nga kantidad og 650 million pesos nga confidential fund gikan sa Office of the President kon OVP o sa Department of Education kon DepEd. Gibase sa reklamo ang ilang mga aligasyon sa affidavit ni Ramil Madriaga nga gihulagway nila nga kanhi bagma ni Duterte. Apil usab sa gisang-at nga reklamo ang gingong plunder og malversation sa maabot 2.7 billion pesos nga confidential fund gikan sa Davao City atol sa termino ni Duterte isip mayor. Sumala sa reklamo giatubang usab ni Duterte ang ubang mga aligasyon, lakip ang graft og malversation nga nalakip karon sa 8 billion pesos nga gingong overpriced laptop atol siyang termino isip Education Secretary. Graft o gross incompetence may kalabutan sa kapin 12 billion pesos nga disallowance sa Commission on Audit kon COA sa DepEd o graft tungod sa 7 billion nga gingong wa maliquidate nga cash advances samtang siya ang sekretary sa Department of Education kon DepEd. Nakalatin usab sa reklamo ang aligasyon sa graft o gross incompetence tungod sa pagtukod sa 192 lamang ka classroom gikan sa target nga kapin 6,000, pagpanag-iya sa giingong ill-gotten wealth o kapakyasan sa pagdeklarar o kapin sa 2 billion pesos nga deposit o uban pang asset sa iyang statement of asset, liabilities and network consultant o bribery o korupsyon tungod sa iyong pagdawat og kwarta gikan sa usa ka drug lord atol siyang termino isip mayor sa Davao City. Lakip sa giingong sala ang betrayal of public trust o kawalay angay sa paghawid og public office tungod sa duha ka insidente diin giingong gihulga niya si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang mong pagpasaka og kaso misunod sa naunang impeachment complaint batok kang Duterte nga nagkasentro usab sa iyang paggamit sa confidential fund sa OBP o sa DepEd. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.